Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan fokus membahas pembagian wilayah di benua Asia dan benua lainnya. Sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Sudah selesai berdoanya, sekarang kita bahas pembagian wilayah di benua Asia dan benua lainnya. Pengertian benua. Benua adalah hamparan daratan yang sangat luas. Pada bagian tengahnya sangat kering karena tidak mendapatkan pengaruh angin laut. Pengertian wilayah atau region atau kawasan adalah bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda dari lainnya atau memiliki ciri khas tertentu. Pembagian benua di dunia. 1. Benua Asia. 2. Benua Eropa. 3. Benua Afrika. 4. Benua Amerika. 5. Benua Australia. Untuk memudahkan belajar, yuk kita bayangkan berkeliling ke berbagai benua di dunia. Pertama, benua Asia. Ini gambar peta yang lengkap sebelum ada pembagian wilayah atau kawasan. Ini peta pembagian wilayah atau kawasan di benua Asia, yaitu 1. Kawasan Asia Timur, 2. Kawasan Asia Tenggara, 3. Kawasan Asia Tengah, 4. Kawasan Asia Selatan, 5. Kawasan Asia Barat. Negara-negara di kawasan benua Asia. Negara-negara di kawasan Asia Timur. 1. Cina, 2. Hong Kong, 3. Makau, 4. Jepang, 5. Taiwan, 6. Mongolia, 7. Korea Selatan, 8. Korea Utara. Negara-negara di kawasan Asia Selatan. 1. Afghanistan, 2. Bangladesh, 3. Bhutan, 4. India, 5. Maladewa, 6. Nepal, 7. Pakistan, 8. Sri Lanka. Negara-negara di kawasan Asia Tengah. 1. Kazakhstan, 2. Kirgistan, 3. Tajikistan, 4. Uzbekistan. Negara-negara di kawasan Asia Barat. 1. Arab Saudi, 2. Armenia, 3. Azerbaijan, 4. Bahrain, 5. Georgia, 6. Iran,
7. Irak, 8. Israel, 9. Kuwait. 10. Libanon, 11. Oman, 12. Qatar, 13. Siprus, 14. Suriah, 15. Turki, 16. Uni Emirat Arab, 17. Yaman, 18. Yordania. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara. 1. Indonesia, 2. Malaysia, 3. Singapura, 4. Brunei Darussalam, 5. Thailand, 6. Filipina, 7. Myanmar, 8. Laos, 9. Kamboja, 10. Vietnam, 11. Timor Leste. Kedua, benua Amerika. Ini adalah gambar peta benua Amerika sebelum ada pembagian wilayah atau kawasan di benua Amerika. Ini gambar peta yang sudah ada pembagian wilayah atau kawasan di benua Amerika. 1. Amerika Utara, 2. Amerika Tengah, 3. Amerika Selatan, 4. Kepulauan Karibia. Negara-negara di kawasan benua Amerika. Negara-negara di kawasan Amerika Utara. 1. Kanada, 2. Amerika Serikat, 3. Meksiko. Negara-negara di kawasan Amerika Tengah. 1. Belize, 2. Guatemala, 3. El Salvador, 4. Honduras, 5. Nicaragua, 6. Costa Rica, 7. Panama. Negara-negara di kawasan Kepulauan Karibia. 1. Kuba, 2. Haiti, 3. Dominika, 4. Grenada, 5. Jamaika, 6. Antigua dan Barbuda, 7. Bahama, 8. Barbados. Negara-negara kawasan Amerika Selatan. 1. Argentina, 2. Brasil, 3. Bolivia, 4. Chili, 5. Kolombia, 6. Ekuador, 7. Guyana Perancis, 8. Guyana, 9. Paraguay, 10. Peru, 11. Suriname, 12. Uruguay, 13. Venezuela. Ketiga, benua Eropa. Ini gambar peta lengkap benua Eropa sebelum ada pembagian wilayah atau kawasan. Ini gambar peta yang sudah ada pembagian wilayah atau kawasan. 1. Kawasan Eropa Utara, 2. Kawasan Eropa Barat, 3. Kawasan Eropa Timur, 4. Kawasan Eropa Selatan. Negara-negara di kawasan benua Eropa.
Negara-negara di kawasan Eropa Utara. 1. Inggris, 2. Swedia, 3. Denmark, 4. Finlandia, 5. Norwegia, 6. Irlandia, 7. Lituania, 8. Latvia, 9. Estonia, 10. Islandia. Negara-negara di kawasan Eropa Barat. 1. Jerman, 2. Prancis, 3. Belanda, 4. Belgia, 5. Austria, 6. Swiss, 7. Luxembourg, 8. Monaco, 9. Liechtenstein. Negara-negara di kawasan Eropa Timur. 1. Rusia, 2. Ukraina, 3. Polandia, 4. Rumania, 5. Republik Ceko, 6. Hungaria, 7. Belarus, 8. Bulgaria, 9. Slovakia, 10. Moldova, 11. Georgia. Negara-negara di kawasan Eropa Selatan. 1. Italia, 2. Spanyol, 3. Yunani, 4. Portugal, 5. Serbia, 6. Kroasia, 7. Bosnia dan Herzegovina, 8. Albania, 9. Makedonia, 10. Slovenia, 11. Montenegro, 12. Malta, 13. Andorra, 14. San Marino, 15. Vatikan, 16. Siprus. Keempat, benua Afrika. Ini adalah gambar peta benua Afrika sebelum ada pembagian wilayah atau kawasan. Ini adalah gambar peta pembagian wilayah atau kawasan di benua Afrika, yaitu 1. Kawasan Afrika Utara, 2. Kawasan Afrika Barat, 3. Kawasan Afrika Tengah, 4. Kawasan Afrika Timur, 5. Kawasan Afrika Selatan. Negara-negara di kawasan benua Afrika. Negara-negara di kawasan Afrika Barat. 1. Mauritania, 2. Niger, 3. Mali, 4. Senegal, 5. Gambia, 6. Guinea Bissau, 7. Guinea, 8. Sierra Leone, 9. Liberia, 10. Pantai Gading, 11. Burkina Faso, 12. Ghana, 13. Togo, 14. Benin, 15. Nigeria, 16. Tanjung Verde. Negara-negara di kawasan Afrika Utara. 1. Mesir, 2. Libya, 3. Tunisia, 4.
Aljazair. 5. Maroko. 6. Sudan. 7. Sudan Selatan. 8. Sahara Barat. Negara-negara di kawasan Afrika Tengah. 1. Angola. 2. Kamerun. 3. Republika Afrika Tengah. 4. Chad. 5. Kongo. 6. Republik Demokratik Kongo. 7. Guinea Khatulistiwa. 8. Gabon. 9. Sao Tome dan Principe. Negara-negara di kawasan Afrika Selatan. 1. Botswana. 2. Lesotho. 3. Zimbabwe. 4. Namibia. 5. Afrika Selatan. 6. Swaziland. Negara-negara di kawasan Afrika Timur. 1. Burundi. 2. Komoro. 3. Djibouti. 4. Eritrea. 5. Ethiopia. 6. Kenya. 7. Madagaskar. 8. Malawi. 9. Mauritius. 10. Mozambik. 11. Rwanda. 12. Seychelles. 13. Somalia. 14. Tanzania. 15. Uganda. 16. Zambia. 17. Zimbabwe. Yang kelima, benua Australia. Ini gambar peta benua Australia yang lengkap sebelum ada pembagian wilayah. Perlu diketahui, di benua Australia hanya memiliki satu negara, yaitu negara Australia. Pembagian wilayah di dalam negara Australia ada 6 bagian negara dan 2 wilayah teritorial. 1. Australia Selatan. 2. Australia Barat. 3. Tasmania. 4. Victoria. 5. New South Wales. 6. Queensland. 7. Teritorial Ibu Kota Australia. 8. Teritorial Australia Utara. Contoh soal. 1. Sebutkan pembagian kawasan di benua Asia. Jawabannya, di benua Asia ada 5 kawasan, yaitu Asia Barat, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. 2. Jelaskan negara Mesir terletak di kawasan dan benua mana? Jawabannya, negara Mesir terletak di kawasan Afrika Utara dan di benua Afrika. Terima kasih sudah memperhatikan dan melihat video ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Marilah kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.